Ito guys, micro USB ang pinalit natin guys. Dami ka, micro USB guys. Type C yan guys, type C. Tapos convert ko na lang sa ano, sa micro USB charger. Wala na. Wala na. Ayan guys. Ground, tapos yung sa type C converted na yun guys, sa micro USB nga charger guys. Convert yun na yun guys. Okay, sunod na yung ano, linya niya. Tapos yung type C na charging port, wala na, sira na. Ayun ang wala nang ano, voltahe pag ano mo i-tester. Kaya kinonvert yun na lang sana micro USB na charger. Ayun guys. Ito yung ano niya guys. Wala na, sira na yan guys. Minister ko, wala talagang ano, voltahe ng malabas. Yan. Putol na yung linya sa ilalim yan. Sunog. Ayan o, charge na natin guys. Ayan, na-charge na guys. Ayan, charge. Ito yung type micro USB na charger guys. Wala natin guys. Ayan o. Charge natin guys. Micro USB yan guys. Type C to guys, pinalitan ko. Kinonvert ko na sa ano, micro USB. Ang hirap. Ano, walang magawa. Charge natin. Ayan guys, charge. Charge guys. Charging. Samsung A02s guys. Type C. Tapos pinalitan natin ng ano, kinonvert natin sa micro USB. Ayan guys, ang type C naging micro USB. Charge na siya guys.